leading role, Kannada, and the nominees are Darshan for Katera, Dali Dhananjaya for Gurudev Hoysala, Raj B. Shetty for Toby, Ramesh Arvind for Shivaji Suratkal 2, Rakshit Shetty for Saptasagara Dacheyallu Side A, Dr. Shivraj Kumar for Ghost. And the winner is Darshan. And the winner for Best Actor in Leading Role, Kannada. This is an actor that he's one of my favorite actors from the Kannada industry. I've looked up to his work, watched his films, and Saptasagara was a film that me and my brother and my family really loved. Rakshit Shetty for Saptasagara. congratulations. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಯಿಮಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿದೆ, ಜೀವನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಶಾಲೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಂತ. ಈ ಸಾಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಲು. ಆದರೆ ಈ ಸಾಲಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆಯಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು experience an emotion which is not yours. You can go through the emotion but still have a distance, from it. So ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ I think it's beautiful, and I believe Saptasagara Dacheyallu taught me that. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೀವನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಶಾಲೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್, ರುಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯ್. ನೀವು ಮೂರು ಜನನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್, Charan Raj. If not your music, I think Sapta is not Sapta. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you so much, Vijay. Thank you so much. Next up is the award for Best Actress in a Leading Role, Critics, Kannada. And to present this award, let me invite on stage Sandeep Kishan and Brinda Prasad ma'am, Chairperson, Saima. Hello once again. Best Actress Critics Kannada goes to Chaitra R. Achar Photo. Congratulations. Special because ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆನರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೂ ನೆನೆಸಿರಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಜನ ನೋಡ್ತಾರೋ ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೂ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಆ ಒಂದು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಜೋಶ್, ಅದು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ರಶ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ.
ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. Toby and Jenny is one beautiful chapter in my life, and Raj, thank you so much for writing such a beautiful character. I think it's one of the most difficult characters that I could probably play in my career. So I'm extremely happy that I got to play this, and Samyukta from my film is here and she won Best Supporting Actress. I mean, if not for all of these actors, I don't think my performance would have been like how it is probably right now. Midun Mukundan, the music director of Toby, thank you so much, Midun, for he won cinema ge one soul na film madidke, and Praveen cinematography, and everybody who was part of it. And also I was nominated for Best Supporting Actress from Saptasagara Rajchelo, and my director Hemant is here. Rakshit, Rukmini, all my favorites. I'm happy that that film and the characters that he has created also got a lot of recognition, and all these people deserve every award that probably exists on earth right now, and I'm just happy. I think I'm going to party hard tonight. Thank you. Congratulations and thank you so much. I request Sandeep Kishan Garu and Brinda Prasad Garu to please say that. Thank you so much. Thank you so much. And the next award is Best Actress in a Leading Role Kannada, and the nominees are Best Actress in a Leading Role Kannada, and the nominees are Chaitra J. Acha for Toby, Meghna Rao for Tatsamatarthava, Megha Shetty for Kaiva, Rachita Rao for Kranti, Rukmini Vasant for Saptasagara Rajchelo Side A, Sindhu Srinivasamurthy for Achar & Co. And the winner is Andriki Namaskaram, Hello Namaskara. First things first, Sudhir and Simran, you guys have been doing a fantastic job. Thank you so much. Very It's a lot. difficult. So sweet of you. Thank you. Who do you guys think has won it? Let's check. Perfectly చెప్పారు బాసు. Actress in a leading role Kannada goes to Rukmini Vasant for Saptasagara Rajchelo Side. Congratulations. Hi, everyone. Namaskara. Namaskara. Today is my first time in Dubai and also on this stage for Saima. Thank you, Saima. You've made it an extremely memorable moment for me. I'm overwhelmed to be here holding this for Saptasagara Rajchelo. ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಹೇಮಂತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಚೈತ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, and I think a few other members were also here. We've had a lot of nominations this year and a lot of wins. It's been the privilege and a pleasure of a lifetime to have worked with all these incredible people. Thank you, Hemant. I'm extremely grateful ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. To present this award, let me invite on stage Rahul Srivastava Garu, Vice President, Marketing, Maruti Suzuki India Limited, and Rana Dagubati Garu. Thank you. Welcome back. Welcome back. And the winner is